हाय हेलो नमस्कार यूट्यूब फैमिली केमिति अछंती भल अछंती ना आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और बहुत सारा खुश थे फ्रेंड्स एबे हलानी दिन संध्या 5:30 दिन तो आउ ना संध्या 5:30 है लकी की उठाई जाइए शोला उठाई जाइए ट्यूशन जीवाई आउ तार होमवर्क बाकी अच्छी ताको देती लिखापी हेले तार निद भांगुनी से शोची उठुची पुणी शो पड़ी बस लकी जल्दी बस फ्रेंड्स बहुत गुड़े लुगापटा छात उपर आसी पड़ा कि साइड आउ देखिए मुझे सब पकई सब गदा होती या सब सजाड़ी हेले या फास्ट ट्यूशन छाड़देवी तापर सजाड़ी आउ वीडियो करी बोली सका एपर्यंत कर सो एबे तो ट्यूशन नहीं जी आउ ताले फ्रेंड्स रहतु मो ब्लॉग रे कौन ट्यूशन जीव ना साइकेल धरिक खेल हाँ कुआड़े अरे कुआड़े गल कौन आस लकी क्षीर बिस्कुट नहीं आसी टाइम है ट्यूशन जावाई क्षीर बिस्कुट टी नहीं आसी जल्दी खाइले जीव हेले से कौन कर दुष्टामी कम सब सरला पेने लकी गुड बॉय पेने से गला लकी टेकी पार साइकेल को ऊपर टेकुची मझी टेकिले टेकी स्कूल ट्यूशन जब ना बाबा गले कुआड़े गले कुआड़े गले देखो साइकिल लेके आते देखो ठीक ना बाय लकी लकी बाय बाय किसी कहबनी जिते बाय कहले से किसी भी कहबनी से गला ट्यूशन मु जाती मोटे कम अच्छी सोम रही कली बो आमर गड़ौ बिरी बिरी कौन हम बो बिरी बरा हम संध्या बेले बरा हम से बो आमर बिरी धोउछन बरा हेले आपण माने आसीबे खाइबा पे ओके एबे छणा हबो बरा बरा विथ टमाटो सॉस समस्त दे सारे और मुझे मो खायापी गरम अच्छे
ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଅଧେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ସାଇଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଅଧେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଦେଇକି ଅଛି। ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିବା କଥା ତାକୁ ତା ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖାହେବ। ସୋ ପୁଣି ଚାଲିଲି ସବୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଇଠି ରଖିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ। ସୋ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ରଖିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି 8ଟା ଆଉ କୁକିଂ କରିବା ରାତି ପାଇଁ କୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଗଲାଣି, ତାକୁ ଖୁଆଇବି ଆଉ କୁକିଂ ବି କରିବି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।